Ima li šta opasnije i tajanstvenije od trenutka kada se kalendar nezaustavljivo približava samom kraju jula, a pred nama izroni zloglasni avgust? U narodu sa ovih prostora, ali i duboko u ruskoj istorijskoj svesti, avgust nije samo običan letnji mesec. To je mesec od koga mnogima zastaje dah u grudima, mesec koji sa sobom nosi mračne senke prošlosti, od iznenadnih državnih udara, bankrota, zemljotresa i sloma ekonomije, pa sve do strašnih tragedija na moru, požara i potapanja podmornica. Ali, kako se sada opasno primičemo avgustu 2026. godine, retorika svetskih sila, zveckanje oružjem i klimatski lomovi ukazuju da ulazimo u period kakav moderna civilizacija još nije vidjela. Zato se u ovom trenutku postavlja pitanje da li je pred nama samo još jedno vrelo leto ili se pred našim očima otvaraju vrata potpunog preobražaja sveta koji poznajemo. I tu dolazimo do ključne stvari koja je posljednjih mjeseci zapalila društvene mreže, javnost i duhovne krugove. Izuzetnu pažnju privukla su proročanstva trojice atonskih staraca, svetog Pajsija Atonca, starca Aristokla Moskovskog i arhimandrita Stefana. Iako su živjeli i delovali u različitim vremenima, njihove reči i uredi danas deluju kao jedna zastrašujuće precizna mapa za mesece koji dolaze. Starac Aristokle je još početkom 20. veka izgovorio reči koje u ovom času zvuče gotovo proročki jasno, navodeći da će zapadni partneri i istočni investitori apsolutno napustiti Rusiju i da će ona proći kroz pravi pakao, ostavljena sama sebi. Kada se pogleda današnja globalna situacija, razrušene diplomatske veze, pokidani ekonomski lanci i izolacija na svjetskoj sceni, jasna je dubina te tvrdnje. Ali monasi sa Svete Gore na to ne gledaju očima političkog cinizma. Za njih ta izolacija nije geopolitički poraz, već teška hirurška operacija. Oni vide zemlju kao arku koja mora biti hermetički zatvorena da bi sačuvala dušu naroda, jer kada se svi spoljni oslonci uruše, čovjek neizbežno počinje da gleda ka nebu. Sam starac Aristokle je pre svog duhovnog uzdizanja godinama bio prikovan za krevet zbog teške bolesti nogu, pa je kroz sopstvenu samoću dobro razumeo šta znači stajati na samom dnu pre nego što se dotakne stena vere. Ali ovdje priča nestaje, jer na sveti Pajsije Atonac vodi korak dalje u sam geopolitički vrtlog. On je sasvim direktno upozoravao na veliki sukob koji će početi na Bliskom istoku, a zatim se poput požara preneti i zahvatiti čitavu Europu. Kada analiziramo događaje sa kraja 2025. i iz prve polovine 2026. godine, vidimo kako granice pucaju pod pritiskom, dok evropska ekonomija upada u tešku krizu koja povlači ostatak sveta prema dole. Svet se suočava sa ekonomskim i informatičkim ratom u kome je sve ono lažno, kupljeno na kredit pod podvalom zapadne iluzije, mora da sagori u ognju iskušenja. A šta tek reći za proročanstvo koje je iza sebe ostavio arhimandrit Stefan? On je najavio dolazak vođe, rekavši da će se kruna vratiti i da će taj vladar ukriti narod svojim plaštom, obezbeđujući stotine godina mira i napretka. Dok se skeptici smeju i pitaju kakva kruna i kakav car mogu postojati u veku veštačke inteligencije i pametnih mreža, na Svetoj gori reč car predstavlja simbol povratka reda, više pravde i moralnog autoriteta posle kraha demokratije i manipulacija. Prema njegovim rečima, svet mora proći kroz 3 ključne faze. Prvu fazu napuštenosti i okretanja sopstvenim resursima, drugu fazu strašne oluje u kojoj valja izdržati i stajati čvrsto dok cene divljaju i ratni bubnjevi odjekuju, i konačno treću fazu svetlosti i mira koja tek dolazi nakon što se prođe kroz čišćenje.
Zato je važno razumjeti sljedeće. Dok se na jednoj strani tumače duhovna proročanstva, na drugoj strani svet sa jezom gleda u naučnu fantastiku koja je postala surova realnost. Slavni pisac Ray Bradbury u svojoj poznatoj reči po koju je napravljen i čuveni animirani film Padaće meke kiše opisuje automatizovanu pametnu kuću koja govori nepostojećim vlasnicima pretvorenim u kosture nakon nuklearnog rata. U toj priči glas iz automatizovanog sistema neumorno ponavlja tačan datum 5. avgust 2026. godine. Zapitajte se na trenutak koliko je strašno to što je Bradbury decenijama unaprijed izuzetno precizno predvideo pametne kuće, robote usisivače, glasove asistente, bežične slušalice, pametne satove i potpunu zavisnost društva od ekrana i nadzornih kamera. Ako je pogodio sve te tehnologije, da li je pogodio i sam datum konačne katastrofe? U tom trenutku postavlja se pitanje koliko smo zaista blizu ivice. Prema zvaničnim podacima i izveštajima svjetskih medija, čuveni sat sudnjeg dana pomeren je na svega 85 sekundi do ponoći, najbliže nuklearnoj kataklizmi u istoriji. Sjedinjene Američke Države su pokrenule otvorene vojne akcije protiv Irana sa ciljem uništenja njegovog nuklearnog programa, što je dodatno razbesnilo Teheran i podstaklo strepnje da bi izrevoltirane vlasti mogle ubrzano napraviti atomsku bombu. Izrael traži isporuke nuklearnog oružja, dok su Finska i Litvanija zvanično dale dozvolu za raspoređivanje nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji. Dok se međunarodni ugovori o razoružanju poništavaju jedan za drugim, zapadne sile i globalni akteri deluju kao da više nema nikakvih kočnica. Ovo menja cijelu sliku, jer dok geopolitički ratni požar besni, sama priroda kao da šalje svoje opominjuće signale. Prema najnovim izveštajima meteorologa i podacima koje su objavili Ruski hidrometeorološki centar i stručnjaci poput Aleksandra Sergejeva i klimatologa Mihajla Semenova u razgovoru za medij News.ru, avgust 2026. godine donosi zastrašujuće vremenske anomalije. Stručnjaci upozoravaju na nagle prelome temperature, olujne vetrove, pa čak i rizik od razornih tornada i uragana, dok se u pojedinim regionima poput Altaja, Jakutije i Sahalina očekuje nezapamćene vrućine i ekstremne padavine, u mestima kao što su Arhangelsk i Krasnojarsk prognozira se suša i drastičan pad temperature pod naletom hladnih atlantskih ciklona. Dakle, priroda podsmešljivo pokazuje da je čovečanstvo ranjivo na svim frontovima. Dragi gledalci, i baš tu nastaje problem. Dok gledamo prema nebu, čekajući oluje i ratne rasplete, sama zemlja pod našim nogama počinje da otkriva tajne koje menjaju sve što smo učili o istoriji. Upravo ovih dana stigla je, da kažem, senzacionalna vest direktno iz Leningradske oblasti. Guverner Aleksandar Drozdenko i stručnjaci sa Instituta za istoriju materijalne kulture Ruske akademije nauka uz podršku Centra za razvoj Ladoge objavili su na zvaničnim kanalima neverovatno otkriće u staroj Ladogi. Na obali reke Volhov, na lokalitetu Plakun, arheolozi su iskopali drevni i metalni krst star preko 1000 godina, ratnu sekiru, zakovice za brodove, pa čak i vremensku kapsulu koju su 1968. godine ostavili njihovi prethodnici. Slušajte ovo, jer ovo otkriće iz temelja potresa dosadašnja shvatanja o tome kada je hrišćanstvo stiglo u ove krajeve. Zvanično je poznato da je Rusija primila hrišćanstvo 988. godine pod knezom Vladimirim, dok je njegova baka, princeza Olga, krštena u Carigradu 955. godine. Međutim, ovi novi nalazi iz stare Ladoge, drevnog skandinavskog i slovenskog naselja iz 7. veka, povezanog sa legendarnim Jurikom i Olegom prorokom, pružaju materijalne dokaze da su hrišćani živjeli na ovim prostorima znatno pre zvaničnog krštenja.
To direktno potkrepljuje stare vizantijske zapise o takozvanom Fotijevom ili Askoldovom krštenju iz 866. godine nakon opsade Carigrada. Pored toga, lokalitet Plakun ponovo je rasplamsao narodne legende o Jurikovom grobu, dok jedni veruju da je prvi ruski vladar sahranjen na čuvenoj humci Šum Gora. Narodna predanja iz stare Ladoge vekovima tvrde da je Jurik sahranjen u Zlatnom kovčegu u podzemnim galerijama ispod reke Volhov. Pazite sad kako se svi ovi konci pletu u jedan jedinstven lanac događaja. Od najstarijih dubina istorije i Jurikovog Zlatnog kovčega preko savremenih naučnih upozorenja i klimatskih slomova pa sve do Bredberijevog dramatičnog datuma i atomskih proročanstava, sve ukazuje na to da se nalazimo u trenutku velikog prelomnog izbora. Atomski starci narodu poručuju jasnu stvar: ne trčite, ne paničite, ne bežite u inostranstvo i ne tražite krivce drugima. Dragi gledalci, znate šta mene najviše fascinira kada čovjek malo dublje zagrebe ispod površine i pogleda sve ovo što nam se dešava pred očima? Fascinira me ta naša ljudska potreba da zažmurimo i pravimo se da je sve u najboljem redu, čak i onda kada svi signali oko nas gore u crvenom. Evo, zapitajte se samo jednu stvar. Koliko puta vam se u životu dogodilo da imate onaj unutrašnji osjećaj, onaj tihi nemir u stomaku koji vam govori da se nešto sprema, a vi ga jednostavno zanemarite jer je tako lakše? Svi mi to radimo. Lakše reći: ma neće to nas, ma to su samo prazne priče, to novinari preuveličavaju. Ali pazite sad, šta ako živimo u vremenu kada opomene više ne dolaze iz jednog izvora, nego pljušte sa svih mogućih strana? Pogledajte samo taj neobičan splet okolnosti. Sa jedne strane imate drevna, duhovna upozorenja, ljudi koji su ceo život proveli u tišini molitvi, daleko od politike i novca. Sa druge strane imate pisce i vizionare koji su pre pola veka sa matematičkom preciznošću nacrtali tehnologiju koju danas držimo u rukama. A sa treće strane imate suve naučne podatke, meteorološke anomalije i političke poteze koji deluju kao da neko namerno vuče poteze ka potpunom usijanju. I sad se tu postavlja ono glavno, ključno pitanje oko koga želim da čujem vaše mišljenje. Da li je moguće da su svi oni, nezavisno jedni od drugih, promašili metu, ili smo mi ti koji odbijamo da vidimo širu sliku? Slušajte ovo. Dok gledamo kako se cene mijenjaju iz dana u dan, dok slušamo vesti o ugovorima koji se raskidaju i granicama koje se zatvaraju, čovjek ne može a da se ne zapita gdje je u svemu tome granica izdržljivosti običnog čovjeka. Šta je to što nam daje snagu kada se sve ovo oko nas ljulja? Neki kažu da je to vera, neki kažu da je to porodica, neki opet veruju da je u pitanju čista snalažljivost i hladna glava. Ali ja vas pitam, šta vi radite u trenucima kada osjećate da se svet oko vas menja brže nego što možete da ispratite? Da li se povlačite u sebe? Da li pravite zalihe? Da li tražite odgovore u starim knjigama ili jednostavno gurate dalje dan po dan i ne primate ništa k srcu? To je ono što me zaista zanima, jer primetio sam jednu stvar u komentarima ispod prošlih tema. Naša publika se ozbiljno deli na dve grupe ljudi. Prva grupa su oni koji kažu: sve je ovo viđeno, istorija se samo ponavlja u krug. Prošli smo i gore pa ćemo preživjeti i ovo. I moram da priznam, ima strašne logike u tome. Naši preci su prošli kroz sita i rešeta, trpeli ratove, krize, suše i opet su uspjeli da sačuvaju obraz i ognjište. Ali onda postoji i ona druga grupa ljudi koja kaže: čekaj prijatelju, nikada u istoriji čovečanstvo nije imalo ovakvo oružje, ovakvu tehnologiju i ovakvu kontrolu nad ljudskim mozgom. Ovo danas nije isto što i pre 100 godina. I kada dobro razmislite, ni oni nisu u krivu. Jedan pritisak na dugme danas može da promeni sudbinu celog kontinenta u roku od nekoliko minuta. I baš tu dolazimo do najbitnije tačke cele ove priče. Ako se sve ove prognoze
i opomene svedu na jedan test naše izdržljivosti i unutrašnjeg mira, kako mi kao pojedinci treba da se postavimo? Da li treba sedeti u strahu i brojati dane na kalendaru? Naravno da ne. Strah je najgori savjetnik. On blokira čoveka, oduzima mu razum i pravi od njega žrtvu pre nego što se bilo šta uopšte dogodi. Ono što nama danas treba jeste trezvenost, da znamo gde stojimo, da čuvamo svoje ljude, da ne nasedamo na svaku provokaciju i da naučimo da prepoznamo šta je istina, a šta je obična drama napravljena da nam skrene pažnju sa važnih stvari. Zato vas pozivam da se uključite svi, i vi koji stalno pratite kanal, ali i vi koji ste možda prvi put ovdje. Napišite mi dole u komentarima vaš iskren stav. Koja od ove dve struje mišljenja je po vama bliža istini? Da li smatrate da ulazimo u period velikog čišćenja i preobražaja koji jednostavno moramo da izdržimo, ili verujete da je sve ovo samo još jedna prolazna kriza koja će se smiriti čim prođe leto? Također, napišite mi iz kog grada ili države slušate ovo i kakva je situacija kod vas. Da li se među ljudima u vašem okruženju osjeća ova napetost ili se živi potpuno normalno? Čitam sve vaše komentare. Ostavite svoje mišljenje, podelite video sa nekim za koga znate da voli da razmišlja o ovakvim temama, pa se vidimo vrlo brzo u narednoj analizi. Čuvajte se i ostanite jako. Svako dobro, ljudi.